औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये है हमारी उर्दू की पहली किताब और उसी के साथ हमारी उर्दू की वर्कबुक बराए जमात अव्वल। आज हम करने जा रहे हैं अपनी उर्दू की किताब का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 13, जिसका उन्वान है बिस्मिल्लाह की बरकत, जो कि हमारी किताब के सफ़ा नंबर 49 पर दिया गया है। जी तो बच्चों, जैसा कि हमारे उन्वान से ही ज़ाहिर होता है, बिस्मिल्लाह की बरकत, यानी हमें हर नेक काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के करना चाहिए, जिससे हमारे काम में बरकत होती है, काम अच्छे तरीके से और आसानी से हो जाता है। इस सबक में हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह की बरकत से एक सौदागर का इसमें किस्सा बयान किया गया है कि सौदागर को बिस्मिल्लाह पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ। आते हैं अपने सबक की रीडिंग की तरफ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक सौदागर रहता था। सौदागर जब भी किसी सफ़र से घर वापस आता या किसी सफ़र के लिए घर से निकलता तो अपने वालिदैन से दुआएं लेता और हमेशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर घर में दाखिल होता था। एक दफ़ा सौदागर जब माल लेने के लिए दूसरे शहर गया तो वापसी पर रात हो गई। वो रात बसर करने के लिए एक सुराय में रुक गया। बसर करने के लिए, गुजारने के लिए, बसर करना, गुजारना, और सुराय का मतलब है मुसाफिरों के रुकने की जगह, होटल। वो रात गुजारने के लिए एक होटल में रुक गया। सुराय के मालिक के दिल में लालच आ गया। वो सौदागर को कत्ल करके उसका माल लूटना चाहता था। उसने सौदागर के खाने में जहर मिला दिया। सौदागर की आदत थी कि वो हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ता था। जब उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू किया तो जहर बेअसर हो गया। सौदागर ने खाना ख़त्म किया और सो गया। सुबह जब वो सो के उठा तो सुराय का मालिक हैरान रह गया कि इतना खतरनाक जहर कैसे बेअसर हो गया। सुराय के मालिक ने सौदागर को सारी बात बताने का फ़ैसला कर लिया ताकि वो उससे हकीकत मालूम कर सके, हकीकत, सच्ची बात। सारा मामला जानकर सौदागर समझ गया कि ये सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत है। सुराय का मालिक सख्त शर्मिंदा था। उसने सौदागर से माफ़ी मांगी, बल्कि आइंदा कभी ऐसा ना करने का वादा भी किया। सौदागर ने ना सिर्फ उसे माफ़ कर दिया बल्कि कुछ माल सुराय के मालिक को तोहफा के तौर पर दे दिया। प्यारे बच्चों, हमें भी हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से हमारे काम में बरकत होगी और काम अच्छे तरीके से और आसानी से अंजाम पाएगा। सबक की मश्क की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, गांव में रहता था। गांव में कौन रहता था? दुकानदार, मालिक या सौदागर? जी, इसका दुरुस्त जवाब है गांव में एक सौदागर रहता था। नंबर 2, सौदागर पढ़ता था अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। जी, इसका दुरुस्त जवाब है सौदागर हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता था। नंबर 3, सुराय का मालिक हुआ, क्या हुआ? परेशान हुआ या शर्मिंदा? सुराय का मालिक शर्मिंदा हुआ। बे इसका दुरुस्त जवाब है। दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर 1, सुराय का मालिक सौदागर का माल लूटना चाहता था। जी हाँ, दुरुस्त, इसके सामने दुरुस्त का निशान लगाएंगे। सौदागर वालिदैन की दुआएं लिए बगैर घर से निकलता। गलत का निशान लगाएंगे क्योंकि वो वालिदैन की दुआएं ज़रूर लेता था। सौदागर ने सुराय के मालिक को माफ़ ना किया। गलत का जवाब गलत है ये, इसके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। सौदागर ने ना सिर्फ सुराय के मालिक को माफ़ किया बल्कि उसे तोहफा भी दिया। सवाल नंबर 4 है, मुनासिब अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। सुराय, बिस्मिल्लाह और तोहफा। नंबर 1, सौदागर डेश पढ़कर घर में दाखिल होता। सौदागर बिस्मिल्लाह पढ़कर घर में दाखिल होता। नंबर 2, सौदागर रात बसर करने के लिए डेश में रुक गया, सुराय में रुक गया। नंबर 3, सौदागर ने कुछ माल सुराय के मालिक को डेश के तौर पर दिया, तोहफा। सवाल नंबर 6 है हमारा, अल्फाज को दुरुस्त तरतीब देकर जुमले। यहाँ पर हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं लेकिन वो बेतरतीब हैं। हम इनको तरतीब देंगे तो हमारा बामानी जुमला बन जाएगा। नंबर 1, गाँव, एक सौदागर, एक था, मैं और रहता। यहाँ पर हमें अल्फाज दिए गए हैं मगर ये बेतरतीब हैं। इनकी बेतरतीबी की वजह से ये हमें मुकम्मल जुमले की जो समझ है वो नहीं आ रही। हम इसको जब तरतीब देंगे तो ये एक मुकम्मल जुमला बन जाएगा। एक गांव में एक सौदागर रहता था। बेअसर गया जहर हो, यहाँ पर जहर बेअसर हो गया, बामानी जुमला बन गया हमारे पास। बरकत ये सब की बिस्मिल्लाह है, ये सब बिस्मिल्लाह की बरकत है।
سوال نمبر 7، حروف کو الگ الگ کر کے لکھیں۔ والدین، حقیقت اور شرمندہ۔ واو الف وال لام وال دال یہ نون دین حقیقت۔ ہے کافک کافیے کی حقی کافتے کت حقیقت۔ شین رے شر میم نون دال ہے دا شرمندہ۔ آگے ہمارا سوال نمبر 9 ہے، مندرجہ ذیل سادہ یا مثبت جملوں کو منفی اور سوالیہ جملوں میں تبدیل کریں۔ مثبت جملے کا مطلب ہوتا ہے عام یا سادہ جملہ، اور منفی جملہ ایسا ہوتا ہے جس میں کسی کام سے یا کسی بات سے انکار پایا جائے، اور سوالیہ جملہ جس میں کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے۔ ہمارے پاس سادہ جملہ ہے، وہ سخت شرمندہ تھا، یہ ہے ہمارے پاس سادہ جملہ۔ اس میں نہ ہی سوال پوچھا گیا ہے اور نہ ہی کسی چیز سے انکار کیا گیا ہے۔ اس کا جب ہم منفی جملہ بنائیں گے، وہ سخت شرمندہ نہیں تھا، جب ہم نے اس میں نہیں کا استعمال کیا تو یہ ہمارا منفی جملہ بن گیا۔ سوالیہ جملہ کیا وہ سخت شرمندہ تھا، جب ہم نے اس کے شروع میں کیا لگایا، اس کا مطلب ہے ہم سوال پوچھ رہے ہیں، اور سوالیہ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ سادہ جملہ ہے اس نے معافی مانگی۔ منفی ہم اس کو بنائیں گے، جب منفی بنانے کے لیے ہم اس میں نہیں کا اضافہ کریں گے، اس نے معافی نہیں مانگی۔ اور جب ہم اس کو سوالیہ بنائیں گے، کیا اس نے معافی مانگی، اور آخر میں ہم سوالیہ نشان لگائیں گے۔ یہاں پر ہم پوچھ رہے ہیں، ہم اپنی انفارمیشن کے لیے پوچھ رہے ہیں کیا اس نے معافی مانگی۔ اگر ہم اس میں وقت کا پوچھیں، اس نے معافی کب مانگی، اور اگر ہم اس میں وجہ پوچھیں تو اس نے معافی کیوں مانگی۔ ورک بک کے صفحہ نمبر 14 پر آئیں گے، مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ مترادف کا مطلب ہوتا ہے ہم معنی الفاظ، جو لفظ بولنے میں اور لکھنے میں تو ایک دوسرے سے الگ ہیں لیکن ان کے معنی ایک ہوتے ہیں۔ لوٹنا، لوٹنا، چھیننا۔ معاملہ، واقعہ، حقیقت، اصل بات۔ روزمرہ کی زندگی میں آپ کون کون سے کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ پیارے بچوں، ہر نیک اور اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے وضو کرنے سے پہلے، وضو کیونکہ نیکی کی بنیاد ہے، وضو کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، پانی پینے سے پہلے بھی، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، الفاظ کے جملے بنائیں۔ سوداگر، سوداگر اچھا انسان تھا۔ سرائے، سوداگر نے رات سرائے میں گزاری۔ معافی، میں نے اپنی امی سے معافی مانگی۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارا، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، گھر سے نکلتے وقت سوداگر کیا کرتا تھا؟ جواب، وہ اپنے والدین سے دعائیں لیتا تھا۔ سوال نمبر 2، سوداگر واپسی پر کہاں رک گیا؟ جواب، سرائے میں۔ سوداگر واپسی پر سرائے میں رک گیا تھا۔ سوال نمبر 3، زہر بے اثر کیوں ہو گیا؟ جواب، بسم اللہ کی برکت سے۔ بسم اللہ کی برکت سے زہر بے اثر ہو گیا۔ جی تو بچوں، یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 5 جس میں ہم نے اپنا سبق پڑھا بسم اللہ کی برکت۔ آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اور انسان کن نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔